थे कौन बे छाड़ा हो कोडी गुड मॉर्निंग सांग माने केमिति अछंती समस्त आशा करछि बहुत भलो थिबे आ जगन्नाथ द्वार मु बहुत भलो रे सांग माने आज रो ब्लॉग टा स्टार्ट करछि सकाळ 8 रु वेलकम करछि मोर आ ओटे न्यू फेस ब्लॉग को चलतो आज रो लाइफस्टाइल आपन को देखिए भी शेयर करबी चलनु सकाळु चलो तो सकाळ सकाळ मन माछ देखंतु कोंटिया तेलपुई माछ बापा आइतला बसिया पे जाल बसिया पड़ी जी हला आज देखिए आम लक्ष्मी देखते खेलुं देखते एमती है सका उठ जेल धरा पड़ो कंपलसरी है देखिए सकाल पिला सब खेलुं देखिए आम आलू गछ पानी दवा सका है आलू गछ 2 दिन है पानी दिया है पानी दवा पड़ो ये मोटर लगाओ देखिए पानी देदे आलू गछ सब 2 दिन है पानी पड़नी तो एपटे दिया टोटाल पानी सेपटे दिया चलो पानी दिया टे 2 दिन है पानी पड़नी देखिए एपटे दवा कंप्लीट है एपटे देदे कंप्लीट पूरा देखिए एपटे पूरा कंप्लीट आ बहुत बड़ बाड़ी ना एपटे पुणी सेपटे जा आलू गछ पानी देवाई लगुला गोटे चलो जा पुणी एपटे दिहब पानी से काली लगुला आलू से भी कम बाहर ताकि अच्छी पड़नी कि खत मत पड़नी कि चल एपटे पानी देदेबा तेज सब बैगण गज पानी दिया सब पानी दिगला घर पलैया सब पानी दिखाई चल आम घर पलैया चलो मैंने पानी पुणी देवा कंप्लीट एवं आम पखाड़ खाइबा चल देखिए घरे कौन है आइटम पखाड़ खाया चलो पखाड़ खाया कौन है आइटम बंधा कोबी भजा माछ भजा आम भी बंधा भी भजा माछ भजा हौ खाईदबा पखाड़ रेडी पखाड़ खाइबा चलो तो खाया शेष देखो जल्दी चलो देखो तो पखाड़ खाया शेष तापर आम मो भणजा पलैली देखु माछ छड़ा जीव माछ देखो मुझे देखुची है चलो देखुची कौन बे छाड़ा हो कोडी देखिए केते बड़ गजा चुंगुड़ी पोखरी छड़ा हम चल देखिए छड़िया जीव देखु पलैला हाँ चलो जीवा चलो पड़े देखिए मुझे पलैली ना जाने देखिए नहीं पलैली ऐसे हम सांग मैंने आमर बाड़ कराऊ चलते जीवा बापा बुझी बाड़ करना गछ लगाई ना आलू गछ लगाई से गोरु पशि जाऊँगी भांगी दे पूरा बाड़टा चलो देखा जीवा बाड़ बाड़ करदे टे आ देखिए बाड़ हो चल भांगी दे देखिए टोटाल बाड़ कराब यहाँ ये पर्यंत देखिए फाइनाली बंधा शेष बाड़ करा शेष देखिए टोटाल घर को पलैया हाँ कंप्लीट बापा बो पलैलानी घर को चलो जा खाया पिया करवा टाइम 2टा हो चलो जा देखिए बाड़ दवा सरीगला गाधे खाईदबा ठंडा सांग लगुच ओहो ठंडा फेस वाश हो चलो फेस वाश खाईदबा खराबली आम खाया आइटम हो साग बैगन भजा डाली और गोटे खट्टा देखिए ये आइटम हो किए खाइब जल्दी जल्दी आसतु मुझे खाई बसी है सांग मैंने खाई पी मुझे रेस्ट नहीं शो पड़ी टे उठिली टाइम है 4टा
3:30 ଉପରେ ହେବ 3:30 ଉପରେ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ବୋଧେ କାଲି ଯେ ଆଳୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆମର ସେଠି ପାଟିଟା ସେଠି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସେପଟେ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା କାଶ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଇଏ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖତ ପଡ଼ି ସବୁ ଗୋବର ଖତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ କାଲି ଲଗା ହେଇଥିଲା ହେଲା କେତେ ଜଣ ପଳେଇଲାଣି ହଁ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖତ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାର କୁଟା ବିଛା ହେବ ତାପରେ ପାଣି ପକା ହେବ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଖତ ପଡ଼ିବ ସେଇ କୁଟା ରଖାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ବିଛା ହେବ ଏଥିରେ ଆଉ ଆସିବ ଏତେ ଗୋବର ଖତ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୋବର ଖତ ଏଇ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ହଁ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଧାନ ଓହୋ ଦେଖି ଧାନ ବୁହା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଠି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଖତ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଦିଆହେବ ଖତ ଚାଲିଛି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ସାମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଛଣ ବିଛା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ 5ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କମ୍ପଲସରି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି ନା ଏବେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଯଦି ଭୁଲ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଭାଇ ଭାବିକି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ଆଉ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।